ассалому алайкум дӯстони азиз. Мисоли 65.12 аз Москов кинои 10-11 ро дида мебароем. Мисоли 65.12 аз Москов кинои синфи 10-11 мегӯяд ки нуқтаи манбаи нуқтавӣ, яъне нуқтаи S бо суръати 3 сантиметр тақсими сония ҳаракат карда истодааст. Дар расм дар инҷо нишон дода шудааст. ва оина бошад бо суръати 2 сантиметр сония. дар расм нишон дода шудааст. ҳаракат пешраванда аст ва дар самтҳои перпендикуляр сурат мегирад. бо кадом суръат тасвири ана ҳамин манбаи S ҳаракат мекунад? Яъне мо бояд суръати тасвирро ёбем. аввал расмро тасвир мекунем. дар инҷо дорем оина ки бо суръати V2 ба тарафи рост меравад ва дорем манбаи рӯшноӣ ки бо суръати V1 ба тарафи боло меравад. дар расм дар инҷо ба мо тирчаҳо тасвир ёфтаанд. яъне чунин сохтор ҳаст ки V1 дар инҷо 3 сантиметр тақсими сония, V2 бошад 2 сантиметр тақсими сония ва мо бояд суръати тасвири ана ҳамин манбаи S-ро ёбем ва биёед онро бо U ишора мекунем. U ёфта шавад. бинед ки акнун дар инҷо аввал аз чӣ истифода мебарем? Аввал модели осонтарро интихоб мекунем. Осонтар як моделиро интихоб мекунем ки мо бо он кор карда метавонем. ин чӣ гуна модел аст? мо медонем ки агар мо оина дошта бошем ва ягон манбаи оина ором бошад, яъне оина ором будан, ин модели осонтар аст назар ба оина ҳаракат кардан. ва дар физика ҳам чунин аст ки агар мо ягон модели мушкилтар ёфтем, онро ба модели осонтаре ки мо аллакай бо он кор карда метавонем монанд месозем, ё ин ки меорем ба он модел ва дар он модел мо ин масъаларо ҳал мекунем. ва ҳамин тавр агар мо оина дошта бошем, ягон манбаи S дошта бошем, бо ягон суръат агар ба тарафи рост ё ки чап ё ки боло ё ки поён равад, тасвири он ҳам ҳамин тавр фақат муқобил, яъне ки агар манбаъ ба тарафи рост равад, тасвири он ба тарафи чап меравад, аммо бо ҳамон суръат. ва агар ба боло равад, тасвир ба боло меравад, ба поён равад, ба поён меравад. агар ки дар инҷо оина ором бошад, яъне ки агар оина ором бошад, кор кардан бо он хеле осон аст. барои ҳамин дар ин масъалае ки оина ҳаракат мекунад, мо мегузарем ба системаи сарҳисоби ба оина алоқаманд ва чӣ тавре ки медонем дар системаи сарҳисоби чӣ чизе ки мо гузаштем, он чиз ором ҳисобида мешавад. яъне чӣ хел? барои мисол бинед ки агар мо дар инҷо дошта бошем ду то пиёдагард, яке бо суръати V1 ҳаракат карда истодааст, яке бо суръати V2 ба муқобили якдигар. дар системаи сарҳисоби бо писари якум алоқаманд, суръати писараки дуюм V1 ҷамъи V2 аст ва дар системаи сарҳисоби ба писари дуюм алоқаманд, суръати писари якум V1 ҷамъи V2 аст. яъне ки дар системаи сарҳисоби ҳар яки онҳо агар гузарем, худи ҳамон объекте ки мо ба системаи сарҳисоби он мегузарем, он объект ором ҳисобида мешавад. яъне чӣ хел? яъне ки агар мо қадамзани ана ҳамин, яъне бо суръати V1 ҳаракат карда истодааст дар сатҳи замин, ин нисбат ба замин аст. вақте ки мо нисбат ба худи ана ҳамин писарак мебинем, яъне ба системаи сарҳисоби писарак мегузарем, ин маъно дорад ки ҳамаи объектҳое ки дар инҷо ғайри ана ҳамин писарак вуҷуд доранд, агар ором бошанд, бо ҳамон суръате ки писарак ҳаракат карда истода буд нисбат ба замин, гӯё ки писарак истодааст ва замине ки дар зери пои ӯ ҳаст, ба сӯи ӯ бо ҳамон суръат ҳаракат мекунад, бо ҳамон суръати V1 замин ба тарафи ӯ ҳаракат мекунад ва ҳар чизе ки дар инҷо суръат дошта бошад ё надошта бошад, ба суръати он плюс мешавад ба ҳамон самт, ба самти муқобили суръати ҳамин, яъне суръати V1. яъне чӣ? яъне агар мо гузарем ба системаи сарҳисоби ба ана ҳамин писарак алоқаманд, дар инҷо мо дорем замин, дар инҷо як нуқтаи заминро, нуқтаи А-ро қайд мекунем ки ин нуқта нисбат ба замин беҳаракат аст. яъне инҷо як санг аст, фарз кардем ки дар рӯи замин хобидааст. ин худи ана ҳамон заминро ифода мекунад. писарак, объекти дуюм ва объекти сеюм, худи ҳамин объекти аввал
همین پسرک خودش. این با سرعت v1 حرکت کرده ایستاده است، این با سرعت v2 سرعت نقطه a 0. یعنی همه این سرعت ها در اول نسبت به زمین گفته شدند. و اکنون میگذاریم به سیستم سرحسابی به این پسرک علاقمند، یعنی که همه این حادثه رو نسبت به خود پسرک میبینیم از نقطه نظر خود پسرک. و در اینجا برای از نقطه نظر این دیدن، یعنی برای به سیستم سرحسابی خود پسرک گذاشتن، ما باید به مقابل سرعت خود پسرک به همه ابیکت هایی که داریم سرعت دهیم و قیمت سرعت هم همون قدر باشد. یعنی به این نقطه A سرعت میدهیم v1 به سمت مقابل، به این سرعت میدهیم v1 به سمت مقابل، به خودش هم سرعت میدهیم v1 به سمت مقابل و در نتیجه ببینید که سرعت خودش 0 میشه، یعنی گویا خودش ایستاده است و گویا زمین، یعنی انا همین سنگ به سوی او با سرعت v1 حرکت کرده ایستاده است و این پسرک به سوی او با سرعت v1 جمع v2. یعنی این مفهوم این یعنی آسان‌ترین مثال در موضوع سیستم سرحساب است. و بیاید اکنون در این مسئله میبینیم. در این مسئله ما باید مسئله رو طوری ببینیم که مسئله آسان‌تر همین است که آینه آرام باشد. آینه وقتی آرام باشد این ابیکت بالا یا پایان، در اینجا بالا و پایان داریم، با کدام سرعتی که حرکت میکند تصویرش هم با همون سرعت حرکت میکند، چون که آینه آرام است. از آنجا برمی آید که اگر ما به آینه 1 سانتی متر نزدیک شویم تصویر ما هم به آینه 1 سانتی متر نزدیک می شود. خیلی در نتیجه مسافت بین ما و تصویرمون 2 سانتی متر خورد می شود، اما در عموم خودی تصویر یعنی چقدر که ما حرکت میکنیم همون قدر حرکت میکند، چون که کلانکنی آینه یک است. چی چیزی که باشد همون چیز رو نشان میدهد. انا اکنون بیاید آینه رو آرام میسازیم. یعنی چطور؟ یعنی که با سیستم سرحسابی خود آینه میگذاریم. برای این و ما لازم میشود یک مشاهده آرام. یک مشاهده آرام. یعنی یک مشاهده آرام وقتی ما نسبت به مشاهده آرام میگوییم نسبت به سیستم سرحسابی لابراتوری در نظر داریم، یعنی نسبت به زمین، یعنی مطلق. در اول انا همین سرعت ها نسبت به خود مشاهده آرام داده شدند، نسبت به زمین، یعنی یا اینکه نسبت به سیستم سرحسابی لابراتوری مشاهده آرام است، یعنی سرعت ندارد و سرعت آینه نسبت به مشاهده داده شده است، سرعت این هم نسبت به مشاهده بس صفت مشاهده میتواند زمین باشد، یعنی کسی که در روی زمین نشسته است یعنی که قرار دارد. و ما گفتیم که وقتی ما با سیستم سرحسابی آینه میگذاریم ما باید با مقابل سرعت انا همین قیمت همون سرعت رو دهیم به همه ابیکت که در اینجا داریم. 3 ابیکت داریم: آینه، منبع و خودی مشاهده آرام. پس سرعت میدهیم v2 با مقابل انا همین. قیمت سرعت با خودی قیمت سرعت آینه برابر است، سمتش مقابل است. با این هم v2 میدهیم، با این هم v2 میدهیم. ای وکتورش نمیمونه ما میشود. و دیدن ممکن است که در اینجا سرعت آینه 0 میشود الکی، سرعت مشاهد v2 میشود به طرف چپ و سرعت منبع باشد. ببینید که در اینجا موافق تئورم پیثاگور سرعت منبع میشود ریشه v1 کوادرات جمع نه سرعت منبع تنها همین طور میایستد. همین طور میایستد. بیاید همین طور میایستد. در حال حاضر بگذار همین طور ایستد. یعنی در اینجا ما داریم v2، در اینجا داریم v1 و اکنون در اینجا یک نقطه نازک است که ما برگردیم باید به سیستم سرحسابی لابراتوری، یعنی برگردیم باید به سیستم سرحسابی که در آنجا مشاهده آرام باشد و ما برگشتن میتونیم تنها در حالتی که سرعت تصویر رو یابیم، چون که سرعت تصویر رو ما تنها در همون حالتی میتونیم یابیم که آینه آرام باشد. پس ببینید که اگر آینه در اینجا آرام است الکی، این سرعت این v1 به بالا، v2 به طرف چپ تصویرش باشد همین طور، فقط برعکسش v1 به بالا، v2 به طرف راست. یعنی تصویر این در این طرف همین طور حاصل می شود، v1 به بالا، v2 به طرف راست. و هنگامی که ما الکی سرعت تصویر رو نسبت به آینه معین کردیم، بعداً ما 4 ابیکت پیدا میکنیم. یک ابیکت خود دو ابیکت آینه، 1 2 3 و مشاهدی که الکی در حرکت است و بعد که 4م ابیکت پیدا شد، یعنی ما سرعت تصویر رو نسبت به آینه یافتیم. این جواب ما نیست. این جواب ما نیست. جواب ما باید وقتی در آنجا گفته است که سرعت تصویر رو یابید، نگفته است نسبت به چی،
این معنا دارد که وی автоматӣ нисбат ба системаи сарҳисоби лабораторӣ гуфтааст, яъне нисбат ба мушоҳид гуфтааст. яъне вақте гуфта нашудааст ки нисбат ба чӣ мо дар яъне по умолчанию гуфти русо мо нисбат ба худи системаи сарҳисоби лабораторӣ мегирем, яъне ки суръати мутлақро мегирем. Пас вақте мо аллакай ин тавр ёфтем суръати тасвирро нисбат ба оина, нисбат ба худи мушоҳиди ором ёфтанаш аллакай осонтар аст. яъне баръакс боз бармегардем ба системаи сарҳисоби мушоҳиди ором. барои ин ба ҳамаи объектҳое ки дар ин ҷо дар система ҳаст суръат илова мекунем ба он тараф аллакай, чунки мушоҳид бояд ором шавад. барои ором шудани мушоҳид вейду 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 вейду. пас бинед ки дар ин ҷо мо дорем v1, дар ин ҷо шуд ду вейду, яъне вейду боз ҷамъи вейду. ин суръат бо ин ҷамъ мешавад, бо ин не, чунки ин перпендикуляр аст. оина боз ҳамон суръати худро мегирад ба он тараф. оина ба он тараф бо суръати вейду рафта истодааст мисли аввала. мушоҳид ором аст боз мисли аввала ва тасвирам бошад боз мисли аввала ба боло бо суръати v1 рафта истодааст. тасвир не манбаъ. ва акнун фарқ байни ин ҳолат ва ин ҳолат дар он аст ки мо аллакай ёфтем ки тасвир бо кадом суръат ҳаракат мекунад. яъне ки суръати тасвир тақрибан ин тавр мешавад v, яъне мо онро бо у ишора кардем, дар ин ҷо у мегӯем у. ва ин уро мо мувофиқи теоремаи Пифагор ҳисоб мекунем ки аз расм маълум аст ки у баробар аст ба решаи v1 квадрат ҷамъи ду вейду квадрат. ду вейду дар қавс дар квадрат. қавсро аз ёд намебарорем, чунки дар ин ҷо ду вейду квадрат агар ба квадрат бардорем 4 вейду квадрат мешавад. ва мемонем қиматҳои ададиро ҳосил мекунем ки ин баробар мешавад ба 5 сантиметр тақсими сония. ин буд масъалаи 65.12 аз Москов кинаи синфи 10-11.